nature's beauty dazzle their mind, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله الله والله والله الله الله والله سيصلى نارا
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بشراج الهداية والفرقان وشراها سرور الصائمين بنور المغفرة والإيمان والأكرم عبادة المؤمنين في صيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب رحمته ورضوانا ووعداهم الدخول كامل من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في جنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا صائم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بمثل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبلغ سلامه على تأفه عن الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والإسيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الوراء بدر الدجى نور الهدى صاحب كعب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم نبينا رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين خصوصا على إمام السيد أهل الإرفان خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى إمام قاتل الكفر وأهل الطغيان أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجاع السجآن مطعم المساكين وجيران أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى إمامين
الفاضلين القابلين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين المكرمين كانت بين الناس حمزة وعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين. أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد صداقاتكم عن كل صغير وكبير نصفا صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقات الفطر واجبات على كل حر مسلم له نصاب قادر عن حوائجه أصلياته لنفسه ولطفله الصغير ولجارياته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفاث وتهمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانتقى له اللسان وعلمه البيان وعين للصيام من شهور صلاة شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالطاعات والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في عدد من صلى وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة عبد الذي يرجو شفاعة النبي إجازي آدم الله تعالى ملكه وسلطانه وقد على العالمين برحمه وإحسانه. اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. إن الله وملائكته يصلون على
عليه وسلموا تسليما. Avec votre famille, Eid Mubarak. Je remercie le comité, par tout le qui vient gagner pendant le mois Ramadan et pendant le confinement et puis continuer au cours de tout le monde. Je remercie tout le comité et je remercie aussi tout le monde, tout le monde par tout le monde qui sont venus. Et je remercie aussi pour les résultats que ça a ici, pour tout le monde qui vient gagner. Et ma contribution qui nous fait, et alhamdulillah, Inch'Allah, Allah, pour nous beaucoup pour ça. Je remercie Oustad Baïsak de Bali qui fait une décave ici dans la masjid. Et c'est une seule personne qui fait une décave ici dans la masjid. Et je remercie Baïsak de Bali. Et nous faisons droit pour Baïsak de Bali qui a là fait une décave pour le Sodaba et donner l'environnement, donner pour la santé et faire continuer à faire ce travail, ça coûte bien qui lui peut donner ici de Masjid là. Et Inch'Allah, bientôt, les gars d'Awad, de Madina Sharif, encore une fois. Je remercie aussi pour ma préparation, Iftar, qui va faire et faire. Et je remercie, Manoutou connaît, nous Morana, il y a 11 les villes Néla, 74 ans, une dizaine de 11. Et alhamdulillah, pour tout le faire namaz, nous avons plusieurs personnes qui nous réussissent, qui nous gagnent l'occasion de faire Imamad ici de Masjid. Et nous faisons droit, nous autres, de continuer de sa coup de main qui se fait donner là. Et nous faisons droit, nous autres, Allah bien sur la main, de notre classe, et de notre famille, et de notre case. Comment nous connaissons, Tcha Adjim Madina, sa contribution, son coup de main qu'il fait dans ma ville ici et dans la société ici. Moi, nous connaissons aujourd'hui par là. Et nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah donné une bonne place dans Jannat. Et maintenant, comment nous devons trouver, c'est ce garçon qui prend à bord. C'est Hadjibaï de Chad Madina. Nous remercions lui et nous pensons qu'il peut encore finir remercier où ça travaille pour nous faire pendant le confinement et Ramadan et on peut continuer à faire. Nous avons l'occasion de faire du mal derrière nous, nous avons l'occasion de faire namaz, et on peut faire beaucoup pour la société. Et Inch'Allah, Allah aide-nous d'avoir dans Madina Sharif, donne-nous l'environnement, donne-nous pour la santé. Et Inch'Allah, Allah fait aux enfants continuer pareil, comment on ne va pas continuer, pareil, comment on peut continuer. Et Inch'Allah fait aux enfants, et nous continuons pareil. Maintenant, comment nous tout connaît, pour vous rappelle, 28 ans, 30 ans de cela, après 28 ans et 30 ans de cela, nous gagnons des enfants, et de Hazan et Akamet. Ces enfants-là appellent Fadran Nazirali. Moi, je pense que nous devons trouver. Je remercie sa famille, je remercie son papa, Ifan Nazirali, qui s'accoute bien, qui nous donne là, et faire ses enfants, et pousse ses enfants vers le site. Et Inch'Allah, ces enfants-là, comment nous devons trouver, il y a un grand potentiel ici dans nos masjids et dans nos sociétés. Nous faisons droit pour ces enfants-là, qui me cause avec lui, il est intéressé par Madina Sharif. Et nous faisons droit pour ces enfants-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ces enfants-là sur Dawad, plus vite, pour ces enfants-là capables d'aller. Et Allah donne pour la santé, donne courage, faire apprendre bien, qui sont côté académie, qui côté madrasa, et côté de masjid, et
Sobi, un jour, j'ai envie, moi, j'ai déjà fait imam de masjid, j'ai l'occasion de faire Juma de masjid, j'ai l'occasion de faire Tarawi. Nous faisons droit pour cet enfant-là, qui cet enfant-là, Inch'Allah, un jour ici, il a l'occasion, parce qu'il a envie de faire ce travail-là. Nous disons Amin pour ça. Amin, tout le monde pour l'Amin. Je fais une request avec tous les parents. Et surtout, tous les parents, les papas, des membres dans le gouvernement masjid. Je vous dis tout, à les autres enfants, à les autres garçons. Tous les garçons, tous les enfants, pour que le même service, pour que le même accueil, et ici, pour dans ce sens, pareil comme ces enfants-là, fait de Nazar, fait de Carmel, fait de Natsari, et fait un travail masjid. On fait une request avec tout le monde, papa, tout le monde, parents, je aussi, à les autres enfants, je vous gagne même l'accueil. Moi, je connais, mon cher Salima Ebouni et mon papa, qui fait un bon travail ici dans la zone. Et faire du avec Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, qui m'aussi m'ont envie de faire un travail là pour moi, faire, pareil, moi, faire, et faire du pour moi, pour continuer ce travail là, pareil, moi, et faire du pour Banna, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne Banna un bon place de zèle. Et moi, toujours me dire, je vous dis, pour une pensée spéciale, pour tous nos membres fondateurs. Il faudrait nos membres fondateurs, ils travaillent dur pour aujourd'hui, nous avons un masjid, alhamdulillah, pour nous discuter, nous faire des ibadat. Et même un fondateur qui n'a allé, nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah nous donne une bonne place, et c'est qui, en cours de dunya, nous faire droit aux autres, qui Allah donne une bonne santé, donne une environnement, et donne d'avoir réellement des machines. Et toujours, quand vous allez, quand je connais, nos constructions au bord d'hier, toilettes, avec salle de bain, et nous commençons juste avant le confinement, et vous allez tout, je suis capable de contribuer pour faire ce travail-là. Je vous rappelle, des ans de cela, je disais de tout, ville vers Masjid, à les autres enfants, vers le Kouba, Madrasa. Je dis qui va prendre préférence pour personne. Je tout venu, nous vous gagnons même l'accueil, nous vous gagnons même sens, tout le monde, nous tous ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il est fruit, fait rapporter, qui nous peut revivre sa famille, qui nous peut vivre longtemps là. Nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait une request, nous fait un appel avec eux tout, qui la main dans la main, venez, nous marchons ensemble, pour nous masjid à plus vivant pour nos sociétés à beaucoup plus vivant. Pour terminer, moi je connais mon petit cousin, Saïfoula Mouni, qui est malade. Il peut faire traitement dans l'aine en ce moment. Moi, nous connaissons son papa, c'est un ancien Bouni, qui travaille ici de Basile. Nous faisons pas pour lui, qui a l'air de ça dans la chica, retenu par vous sans bien. Nous faisons pas pour la pour lui, lui beaucoup d'attaquer papa, lui beaucoup d'attaquer papa, nous faisons pas pour madame, qui a là, retenu dans la bien sauf, retenu sur la case pareil, comme les enfants la charlie. Moi je demande tout, n'importe quand, qu'il est là, que je t'aide, faites voir ça enfant-là. Moi si priez de tout, faites voir ça enfant-là, les malades beaucoup ça enfant-là. Faites voir ça enfant-là. Nous faisons une chose avec le tout, Allah subhanahu wa ta'ala, de Mishifa. Maintenant, nous faisons
beaucoup de choses aussi. Lui, avec mon tati là-bas, je t'ai touché là-bas. Et d'aller à cette assiette de moi. Les gens parlent, moi, mon arrive que pas connaître, mon pas connaître qui vous fait. Ça coûte nous dans le lockdown ici, et dans le lockdown dans l'air, ni dans le rôle, ni nous là-bas, ni lui capable ici. Mais ce que nous capables de faire, nous faire droit pour cette affaire bonnie, nous tous connaissons ici, nous faisons un bon travail dans la ville, mais je vais là, nous voir, bon, ça c'est un bon travail qui fait ce là, deux savons qu'on lâche pas, et deux ici pouvoir, deux savons là-bas. Maintenant, pour terminer, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au réseau de tout, il faut avec notre famille, nous débuter, nous tout faire salat au salam ensemble, après, à débat musulman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك مولا الرحمن الرحيم والكائنات والے ہمارے مالک ہم سب کے حاضرین کو اپنے بارگاہ میں قبول ہمارے دوسرے بھائی ہمارے قریب مجبوری کی وجہ سے ہمارے گھر میں نہیں آ سکے مولا وہ جدھر بھی ہوگا مولا کریم ان کی بھی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول انہیں بھی جماعت کی اور مسجد کا ثواب عطا فرما تیرے فضل و کرم کا واسطہ ہے ہمارے مولا آج عید کا دن ہے مولا آج بہت بڑا دن ہے مولا تو اپنے بندوں کو مولا کچھ دینے والے ہمارے کے مولا اپنے فضل و کرم کا واسطہ ہمارے سجدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول پورے رمضان شریف کے مولا کریم کے برکت کے صدقہ دوپہر میں ہم سب نے مل کر روزہ رکھا سجدہ کیا صدقہ و خیرات کیا تلاوت کیا مولا اسے اپنے بارگاہ میں قبول آگے کے مولا ہم سب گنہگار استیاگار ہیں رب کریم ہمارے پاس کوئی حسن عمل نہیں ہے ہمارے دامنوں بھی خالی ہمارے کے مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بھکاری کی طرح مولا اپنی عبادت و بندگی کو مقبولیت کے لیے درجہ مانگ رہے مولا اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما مالک مولا کوئی بھی عبادت و بندگی کرتے ہوئے ہم سے کوئی بھول یا گستاخی یا بے ادبی یا غلطی ہو گیا مولا کہیں پہ چھوڑ گیا ہماری کے مولا اپنے کرم کا واسطہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے تیرے نیک بندوں کا صدقہ دوپہر میں ہماری عبادت و بندگی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہمارے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس رمضان شریف کے لمحوں کو مولا کریم ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رکھنا اے رب کریم توبہ کیا مولا اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما سچی توبہ کو ہم سب کی توفیق عطا فرما دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق جس طرح رمضان میں تم نے ہم گنہگاروں کی مدد فرمائی مولا شیطان سے دور رہنے کے لیے برے کاموں سے دور رہنے کے لیے برے لوگوں سے دور رہنے کے لیے غیبت و برائی جھوٹ سے بچنے کے لیے مولا اسی طرح آج عید کے دن میں مولا ہم تم سے دعا کر رہے مولا اسی طرح جب تک زندہ رکھنا منظور ہے اسی طرح برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے مولا اسی طرح نیکیوں کی توفیق دے مولا اسی طرح تمہارے بندوں بن کر تمہارے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے مولا اسی طرح ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کی محبت عطا فرما دلوں میں دین کی محبت اور دین کا جذبہ باقی رکھنا دلوں میں دین کی محبت اور دین کا جذبہ عطا فرما دلوں کو تمہارے خوف و خشیت کا گنجینہ اور تمہارے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے رب کریم آج کی برکت دن کے صدقہ دوپہر میں مالک مولا آج عید ہے جس طرح ہم سب مل جل کر تمہارے گھر میں جمع ہوئے مولا ہمارے دل کو بھی ایسے ہی ملا دے میرے مولا ہمارے دل کو ایسے ملا دے میرے مولا ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے مولا ایک بن کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے مولا ایک بن کر اپنے گنہگار زمینوں سے تمہارے گھر کو آباد کرنے کی توفیق دے مولا اور ایک بن کر مولا تمہارے محبوب کے امتی ایک بن کر ہر مصیبت ہر پریشانی کا سامنا کرنے کی توفیق دے مولا جس طرح اس مصیبت سے تم نے ہم کو چھٹکارا دیا مولا جس طرح اس مصیبت کے بعد ہم گنہگاروں کو سکون والے زندگی عطا فرما اسی طرح ہمیشہ ہم پر اپنی فضل و کرم کی بارش فرمانا رب کریم آج عید کے دن کے صدقے میں دوپہر میں اور تمہارے محبوب کے فرمان کے حساب سے مولا جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں مولا اس میں تمہارے ایک نیک بندہ ہوتا ہے مولا مجھ گنہگار جیسا کسی کو نہ بنانا ہماری میں گنہگار سے آگار ہوں مولا میرے جیسا کسی کو نہ بنانا ہر ایک کو مجھ سے زیادہ اچھا بنانا رب کریم ہر ایک کو مجھ سے زیادہ علم عطا فرما ہر ایک کو مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دینا تاکہ میں گنہگار سے مولا تیرے حبیب کے صدقے دوپہر میں اے رب کریم ہم سب کو نیک بنا دے مولا اے رب کریم اس محفل میں تمہارا ایک نیک بندہ ہوگا مولا یہ ہمارا ایمان ہے اور تمہارے محبوب کا فرمان ہے اس ایک بندے کے صدقے دوپہر میں ہمارے پھیلائے ہوئے دامنوں میں بھیگ دے دے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے رشتہ داروں میں گھر والوں میں خاندان والوں میں بھی ایک تو ہوگا جو اس دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے
मौला। आज ईद का दिन है मौला, अगर उनके कब्र में कोई परेशानी है मौला, कोई तकलीफ हो रहा है मौला, उसे दूर कर दे मौला। ईद की बरकत के सदके में हर एक के कब्र पर अपने रहम व करम की बारिश फरमा, हर एक के कब्र में सुकून अता फरमा, तारीकियों को दूर कर दे मौला, नूर की बारिश फरमा, और तेरे कलाम जो है मौला, कलाम पाक के जरिए से मौला उनको रास्ता बना दे, जन्नत की तरफ का रास्ता बना। तेरे फजल व करम का सदका उनकी हिफाजत फरमा, जिस तरह दुनिया में तुमने हिफाजत किया मौला, इसी तरह हमारे मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा। जिस तरह दुनिया में तुमने रहम व करम की बारिश फरमाई थी मौला, इसी तरह अपने उनके कब्रों पर अपने रहम व करम की बारिश फरमा, उनके गुनाहों को माफ करके उनके सजदों को अपने बारगाह में कबूल फरमा। तेरे हबीब के नवाजों के सदके दोपहर में हमारे भाई बहन जो इत्तिकाफ में बैठे हुए थे मौला, उनके इत्तिकाफ को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनके इबादत और बंदगी को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनके सजदों और तिलावतों को अपने बारगाह में कबूल फरमा। अपने बार-बार इत्तिकाफ में बैठने की तौफीक दे मौला, उनकी दिली जायज तमन्ना को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनके घरों में अपने रहम व करम की बारिश फरमा, उन्हें भी और हम गुनहगारों को भी तमाम आने वाले बलाओं मुसीबतों से महफूज फरमा, बुरी बीमारियों से महफूज फरमा, बुरे रास्तों से दूर फरमा। इसी तरह शैतान और जिन्नात के मकरों परहेज से बचा। तेरा लाख शुक्र व एहसान मालिक के मौला, महबूब के सदके में तुमने हम गुनहगारों को ऐसा तौफीक दी मौला, एक हमारा मौलाना एक आलिम दीन के पीछे हम लोग नमाज पढ़ते मौला, हमारे इमाम की और तमाम उलमा की हिफाजत फरमा। आज परेशानी की वजह से वो यहाँ नहीं है मौला, उनके हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनकी दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनके उम्र में बरकत अता फरमा। तमाम उलमा हाफिज का मौला करीम इमाम की हिफाजत फरमा, जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। तेरे फजल व करम का वास्ता है रब्बे करीम, हर एक की दिली जायज तमन्ना को अपने बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको मौला बुरी बीमारियों से और बुरी नजरों से महफूज फरमा। आज के दिन में मौला हमारी यही दिली जायज तमन्ना है मान के मौला, हमारे बच्चे सैफुल्लाह बुरी बीमार है रब्बे करीम, उन्हें शिफा अता फरमा। मालिक मौला हम जानते हैं तेरे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है मालिक मौला, अपने रहम व करम का वास्ता उन्हें शिफा अता फरमा। तेरे महबूब के नवाजों का वास्ता जो मैदाने मौला मैदान करबला में सब्र की दिया था मौला, उस महबूब के नवाजों के सदके दोपहर में मेरे बच्चे सैफुल्लाह वली को सब्र अता फरमा। तो बेहतर जानने वाले हैं कि वो मुसीबत में है या सुकून में मौला, उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रहा है मौला, इनके तुम्हारे पास है मौला, इनमें गायब तुम्हारे पास है। अगर वो तकलीफ में है मौला, उनकी तकलीफ को दूर कर दे। हमारे गुनाहों की वजह से हमारे बच्चे को सजा न दे हमारी, हम गुनहगार हैं हमारी, हमसे हंगार है, कोई उसमें अमल नहीं है, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे बच्चे को सजा न दे हमें अपने गुनाहों की मौला सजा इसी दुनिया में देना, मगर हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। हमें अपने सजा की मौला, हमें गुनाहों की सजा इसी दुनिया में देना, मगर हमारे बच्चों को सुकून वाले जिंदगी अता फरमा, उनकी दवाओं में असर अता फरमा, उनकी इलाज में असर अता फरमा, डॉक्टरों के हाथों में शिफा अता फरमा। रब्बे करीम हमने बहुत कोशिश की हमारी के मौला, आज वो एक जगह छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल होने वाला मौला, वहाँ की डॉक्टरों में मौला इलाजों में शिफा अता फरमा। ऐ रब्बे करीम ने कामयाबी और कामरानी अता फरमा। तेरे फजल व करम का वास्ता तेरे हर फैसले पर मौला हमारा ईमान है, देना तुम्हारा काम है मौला, जो कुछ देना पसंद करे मौला तो तुम्हारे शुक्र करने की तौफीक दे मौला, और जो कुछ लेना पसंद करना है मौला उस पर सब्र की तौफीक देना। हमारे बच्चे की हिफाजत फरमा, उनके लिए अगर जिंदगी बेहतर है मौला तो आज के दिन के सदके दोपहर में उन्हें जिंदगी दे दे मौला। ऐ रब्बे करीम हम गुनहगार तुमसे दुआ कर रहे मौला, अगर उनके लिए जिंदगी बेहतर है उन्हें जिंदगी दे दे मौला, अगर बुलाना मंजूर है तो उनकी ईमान की हिफाजत फरमा, उन्हें सलामती अता फरमा, सुकून अता फरमा। तेरे फजल व करम का वास्ता दूसरे बस्ती वालों के बच्चे जो बीमार है मौला, एक भाई ने भी कहा मुझसे मौला कि उसका बच्चा बीमार है, उन्हें भी शिफा अता फरमा। तमाम मुसलमान भाई बहन जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, सब्र अता फरमा। सब्र के मौला करीम महबूब के नवाजों के सब्र के सदके में मौला मेरे भाई नासिर और उसके बेगम वहाँ परदेश में अकेला है मालिक के मौला, कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए, वो मजबूर है, ऐसा मुश्किल हालात में मौला उसका सामना कर पा रहा है मौला।
हमारे बच्चे को शिफा अता फरमा। ऐ रब करीम, जब तक जिंदा रखना मंजूर है, हमारे बदनों में, तमाम मुसलमानों के बदनों में, तमाम हिस्सों में हरकत पे अता फरमा, ताकि हम सिरातुल मुस्तकीम पर कायम दायम रहने की तौफीक दे और हमेशा अपने गुनहगार जमीनों से तुम्हारे घर को आबाद करने की तौफीक दे। हम सबको सजदा करने की तौफीक दे। इस बाबरकत रमजान शरीफ के जाने से मौला हमारे दिलों में वही दीन और जज्बा और मोहब्बत बाकी रखना। हम सब की दिली जायज तमन्नाओं को अपने बारगाह में कबूल फरमा। हमारे माँ बहनों पर भी अपने रहम करम की बारिश फरमा। तमाम आने वाले बलाओं मुसीबतों से महफूज फरमा। दीन और दुनिया की नियामतें अता फरमा। इल्म और अमल में रहमतें बरकतें की बारिश फरमा। कुछ रहे या न रहे हमारे पास मौला, हमारा ईमान को सलामत रखना। कुछ रहे न रहे मौला, दुनिया मिले न मिले मौला, आखिरत भी अगर आपको देना न मंजूर है मौला, हमें कोई फर्क नहीं है मौला, हमें कोई ऐसा अफसोस नहीं है मौला, मगर हमारे दिलों में महबूब की मोहब्बत बाकी रखना। हमें महबूब की मोहब्बत से मौला माला माल फरमाने मौला, सब्र की दौलत से माला माल फरमा, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआना बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब करीम, जो कुछ मांगना हम भूल गए मौला, उसे अपने फज़ल व करम के सदक़े अतफ़ैल में अपने बारगाह में कबूल फरमा। और जिन्होंने दुआ के लिए बोला है मौला, उनमें हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा। तेरे हनीफ के नमाज़ों के सदक़े अतफ़ैल में हमारे बच्चों को मौला, तमाम मुसलमानों के बच्चों को और मेरे भी बच्चे को नेक बना। हमारे बच्चे को बख्शिश का ज़रिया बना, बुढ़ापे का सहारा बना। रब करीम, हमारे बच्चों को बुढ़ापे का सहारा बना। बच्चों के ज़रिए से वालिदैन को खुशियाँ नसीब फरमा। हर एक माँ बाप को मौला, हम गुनहगारों को भी नेक बना दे मौला। हमें भी इबादत और बंदगी की तौफीक दे और हमारे बच्चों को सिखाने की तौफीक दे। हमें भी इल्म दीन हासिल करने की तौफीक दे। हमारे बच्चों को भी दीनी और दुनियावी तालीम देने की तौफीक दे। हमें भी कामयाबी अता फरमा, हमारे बच्चों को भी दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अशरफे ज़माना, ज़माने मददनुमा, दर है बस्तराज, कलीदे कर्म कुशा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, एक नजर कुन सुहेमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से
Damen Bartahitu. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu Allah.